अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज ही शादी हुई थी। इस बड़े से घर में मेरे शौहर के अलावा कोई भी न रहता था। एक पुरस्कारियत और वीरानी सी पूरे घर पर छाई हुई थी। मैं दुल्हन बनी सर झुकाकर बैठी थी, तभी दरवाज़ा खोलकर मेरा शौहर अंदर आया था। उसके हाथ में एक शरबत का गिलास था। उसने वो अजीब सी रंगत वाला शरबत मुझे पीने के लिए दिया। गर्मी और हब्स की वजह से मुझे प्यास महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने वो शरबत पिया, अचानक ही मैं गहरी नींद में चली गई। मेरा नाम आलिया है। मैं 19 साल की एक नौजवान लड़की थी। हम 5 बहन भाई थे। गुर्बत की चक्की में पिसते हुए मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से हम सारे बहन भाइयों को पाला था। अब्बू छोलों की रेड़ी लगाते थे, जबकि अम्मा घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। चंद 100 रुपए में वो सूट सिलाई कर करके अम्मा की आंखें दुख जाया करती थी। मैं उन्हें लाख कहती कि मुझे भी ये काम सिखा दें, आपकी जगह मैं कर लेती हूँ, लेकिन वो मेरी बात मानती ही ना थी। कहती थी कि मेरी बेटी तो राज करने के लिए पैदा हुई है, मैं उसे हरगिज़ ऐसा काम नहीं करने दूँगी। मेरे साथ बचपन से ही एक अजीब सी बात हो रही थी, जिसे मैंने किसी को भी नहीं बताया था। हर रात जब मैं सोती तो मुझे ऐसे लगता कि जैसे रात के 12 बजे के बाद मेरा जिस्म मेरे घर में मौजूद नहीं होता था, बल्कि मैं किसी दूसरी जगह पर होती थी। जाने वो सब मेरे साथ ख्वाब में होता था या हकीकत में, ये बात मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता जैसे मेरे आसपास अजनबी लोग मौजूद हैं, जिन्हें पहले मैंने कभी भी ना देखा हो, और ऐसी जगह मुझे नज़र आती जिनसे मैंने अपने शऊर में कभी नहीं देखा था। जब इस बात का जिक्र मैंने अपनी अम्मा से किया तो वो कहने लगी कि बेटा, दरअसल जब तू पैदा होने वाली थी तो उस वक्त मैं दर्द की शिद्दतों से बेहाल थी। वो एक कब्रिस्तान था जहाँ पर अचानक से तू पैदा हो गई। अस्पताल जाने से पहले तू एक दरख्त के नीचे पड़ी रही। 2-3 घंटे तक तुझे उठाने वाला कोई भी ना था। तेरा बाप उस वक्त शहर से बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं घर में अकेली ही थी। तू मेरी पहलोटी की औलाद है। मैंने तुझे अकेले ही पैदा किया था। इस दरख्त पर न जाने ऐसे क्या असरात थे जिनकी वजह से मैं भी खुद को बेबस महसूस कर रही थी, और मेरी डिलीवरी इतनी आसानी से हो गई कि मुझे खुद भी पता ना चला। ऐसे लगता जैसे किसी ने मेरी मदद की है। अम्मा मुझे मना करती कि ये बात किसी को भी ना बताया करो कि तुझे ये सब महसूस होता है, और तेरे ऊपर कुछ आसेब का असर भी है। अगर ये बात सबको पता चल गई तो तेरा रिश्ता होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हम जिस इलाके में रहते थे वो शहर से मुत्तसिल एक पुररौनक इलाका था। ना गांव की तरह था और ना ही शहर की तरह। यहाँ पर सुकून था और रोज़गार भी मुनासिब था। मैं शुरू से ही हर काम करने में ताक थी। भाग भाग कर सारे घर के काम करती थी। हमारे घर के सामने एक बहुत खूबसूरत बंगला था जो काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था। एक दिन मैं अपने घर की छत पर कपड़े सुखाने गई तो मैंने देखा जब इस बंगले में एक खूबसूरत नौजवान घूम रहा था। मैं हैरान रह गई। शायद किसी ने ये बंगला ख़रीद लिया था और अब इसमें रह भी रहा था। फिर ये बात जब मैंने अम्मा से पूछी तो वो कहने लगी कि हाँ, मैंने भी एक लड़के को देखा है। बहुत खूबसूरत मालूम होता है और बहुत अमीर भी। जाहिर है ये इतना बड़ा बंगला ख़रीदना आसान तो नहीं। जिसने भी ख़रीदा है वो खूब पैसे वाला होगा। मुझे न जाने क्यों उस नौजवान को देखना अच्छा लगता था। मैं जब भी छत पर जाती तो मेरी नज़रें उसे ही ढूंढ रही होती। मैं झाड़ू लगाने छत पर गई तो मुंडेर पर खड़ी होकर उसी बंगले में झांकने लगी। मैं ये देखकर हैरान रह गई जब वहाँ पर एक लंबी सी कशाफ पहने औरत भी मौजूद थी। उसके लंबे लंबे बाल कमर पर बिखरे हुए थे और मेरे देखने पर वो फ़ौरन ही पलटकर मुझे देखने लगी थी। मैं उसकी नज़रों से घबरा गई। तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई। अम्मा ने जब मुझे यूं घबराते हुए देखा तो कहने लगी, क्या ख्वाब देख लिया है जो तेरी रंगत उड़ी हुई है? मैं बदहवास सी होकर अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, अभी अभी मैंने इस बंगले में एक औरत को देखा है। इतने लंबे लंबे बाल थे उसके, उम्र भी ज़्यादा थी लेकिन बहुत खूबसूरत। अम्मा कहने लगी कि हाँ, दोनों माँ बेटे तो रहने आए हैं। लगता है कि किसी के घर आते जाते नहीं, क्योंकि जब से आए हैं किसी ने भी उन्हें बाहर निकलते या आते जाते नहीं देखा। हमारा घर नज़दीक है, इसीलिए हमें दोनों नज़र आ जाते हैं। उस औरत का मुझे यूं पलट कर देखना मुझे बहुत खौफजदा कर दिया था। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकली थी। एक दिन छोटे बहन भाई स्कूल गए हुए थे और अब्बा काम पे। अम्मा हंसते मामूल एक दुपट्टे पर कढ़ाई कर रही थी, जबकि मैं घर के कामकाज निपटाती फिर रही थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने गले में दुपट्टा डाला हुआ था। अम्मा के कहने पर मैं दरवाज़ा खोलने गई तो सामने ही वो औरत खड़ी थी जिसे मैंने उसके बंगले में देखा था।
میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے تیز گہرے سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، گلے میں موٹی سی سونے کی چین، جبکہ دونوں ہاتھوں میں خوبصورت کڑے تھے۔ اس کا روب اور دبدبا ایسا تھا کہ میں اسے دیکھ کر تھوڑی سی گھبرا گئی۔ وہ مجھ سے اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی انہیں اندر آنے کو کہا۔ اماں بھی انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اماں کے سامنے بیٹھی تھی اور میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ اتنی بڑی امیر عورت ہمارے گھر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کسی بھی محلے والے کے گھر نہ گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اماں سے جو کہا اسے سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ اماں سے میرا ہاتھ اپنے خوبصورت بیٹے کے لیے مانگ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنے بیٹے کے لیے کسی خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جو میری صورت میں پوری ہو گئی۔ اماں کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے امیر گھرانے سے میرے لیے رشتہ آ سکتا تھا۔ میں ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی تو انہوں نے منع کر دیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے ایک سونے کا کنگن نکالا اور میرے ہاتھ میں پہنا کر اماں سے یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ آج سے یہ میری بہو ہے۔ میں اپنے ہاتھ میں موجود سونے کے کنگن کو دیکھتی رہ گئی۔ شام کو ابا آئے تو اماں نے انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ اماں کے ساتھ ساتھ وہ بھی حیران تھے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس عورت نے کسی بھی قسم کا جہیز وغیرہ لینے سے صاف منع کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جلد سے جلد مجھے اپنی بہو بنا کر لے جانا چاہتی ہے۔ اس نے ابا کے ہاتھ پر بھی ڈھیروں پیسے رکھ دیے تھے۔ ابا نے میری شادی کی تیاریاں انہی پیسوں سے کی تھی۔ میں خوش تھی کہ اتنا خوبصورت لڑکا میرا شوہر بننے جا رہا تھا۔ پورے محلے میں دھوم مچ گئی تھی کہ عالیہ کی شادی بنگلے میں رہنے والی بیگم صاحبہ کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ پھر صرف 2 ہفتے کے اندر اندر میں دلہن بن کر رخصت ہو کر اس بنگلے میں آ گئی تھی۔ پہلی رات اس بنگلے میں آ کر میں نے سوتے ہوئے گزار دی۔ دوسری صبح میں نے دیکھا جب میری ساس یہاں سے غائب تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ اماں کو ضروری کام سے جانا پڑا، اس لیے وہ یہاں سے چلی گئی ہیں۔ 1 ہفتے تک ہم دونوں اس بنگلے میں رہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے، تم میرے ساتھ شہر میں جا کر رہنا ہوگا۔ میں یہ سوچ کر اداس تھی کہ اماں ابا سے دور ہو جاؤں گی، لیکن خوش بھی تھی کہ نہ جانے شہر کا ماحول کیسا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں گھر اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ جاؤ، جا کر اپنے اماں اور ابا سے مل آؤ، اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ شہر چلنا ہوگا، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا لیکن میری ساس ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ پھر میں اماں ابا سے ملنے گھر گئی اور انہیں اداسی سے بتانے لگی کہ میں یہ بنگلہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہم کسی نئی جگہ پر شفٹ ہو رہے ہیں۔ ابا کہنے لگے کوئی بات نہیں بیٹا، شادی کے بعد تو ویسے بھی ساری ہی لڑکیوں کو بیاہ کر دور جانا پڑتا ہے۔ ان سے رخصتی کے وقت میں خوب رو رو کر آنسو بہا رہی تھی۔ اپنی رخصتی پر تو مجھے اتنا رونا نہیں آ رہا تھا، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں واقعی انہیں چھوڑ کر کہیں جا رہی ہوں۔ پھر ہم دونوں ایک گاڑی میں بیٹھے۔ بہت لمبا سفر تھا۔ میں بری طرح تھک گئی، لیکن وہ شہر تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 2-3 دفعہ میں اپنے شوہر سے اس شہر کے بارے میں پوچھ چکی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ بس تھوڑی ہی دور ہے۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ پھر کسی نے میرا کندھا ہلایا تو میری آنکھ کھلی۔ دیکھا تو میرا شوہر مجھے گاڑی سے اترنے کا کہہ رہا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ ہی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ ہم دونوں کے اترتے ہی گاڑی واپس چلی گئی اور یہ دیکھ کر میرے اندر سناٹے سے اترتے چلے گئے کہ یہ ایک ویران سی جگہ تھی۔ دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا، آدم نہ آدم کی ذات۔ بھلا اس ویران اور سنسان سی جگہ پر میرا شوہر رات کے اس پہر کیوں اتر گیا تھا؟ میں نے خوف زدہ سی نظروں سے اسے دیکھا جس کا چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ اب وہ مجھے لے کر ایک بستی کی طرف جانے لگا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بستی واقع تھی۔ وہاں پر بہت پیارے پیارے سے گھر بنے ہوئے تھے۔ اسی بستی کے ایک گھر میں وہ مجھے لے کر داخل ہو گیا۔ یہ گھر بھی اچھا تھا لیکن اس بنگلے جیسا نہیں، بالکل عام سے گھر کی طرح ہی تھا۔ میں شدید اکیلاپن محسوس کر رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے میں نے خود کو اس گھر میں سیٹ کر لیا تھا۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی کہ محلے پڑوس کی کوئی بھی عورت یہاں آتی جاتی نہیں تھی۔ میں کافی اداس اور پریشان سی رہتی۔ کبھی کبھار دل گھبراتا تو چھت پر جا کر کھڑی ہو کر ادھر ادھر چلتی پھرتی عورتوں کو دیکھتی رہتی۔ میں نے برابر والے گھر میں دیکھا جہاں میری ہی ہم عمر لڑکی بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔
मेरा दिल चाहा कि मैं उससे बात करूं और उससे दोस्ती कर लूं, लेकिन मैं भला खुद से कैसे उसके घर जा सकती थी। इसीलिए खामोशी से खड़ी हुई उसे देखने लगी। अचानक ही मुझे अपने पीछे शौहर की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे कह रहा था कि यहाँ पर क्या कर रही हो। उसकी इतनी अचानक आवाज़ सुनकर मैं खौफ से उछल पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो वो गुस्से से मुझे देख रहा था। मैं कहने लगी कि मेरा दिल घबरा रहा था, इसीलिए मैं ऊपर आ गई। फिर वो सख्ती से मुझे कहने लगा कि आज के बाद मैं तुम्हें छत पर ना देखूं। मैं उसकी बात पर खौफजदा हो गई। ना तो वो मुझे किसी के घर आने देता था और ना ही कोई औरत यहाँ पर आती थी। मैं घर से बाहर कभी नहीं झांक सकती थी। अब इस घर की कैद में मैं एक कैदी बनकर ज़िंदगी गुजारने लगी थी। तभी अचानक मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। फिर मेरे शौहर ने खुद ही मेरे पेट पर हाथ रखकर चेक किया। फिर मुझे कहने लगा कि मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। उसकी बात पर मैं खुश होने के साथ साथ हैरान भी हो गई। भला इसे क्या पता इस बात का, वो कोई डॉक्टर थोड़ी था, लेकिन मुझे भी अपने अंदर ये तब्दीली महसूस हो रही थी। इसीलिए मैं निहायत खुश रहने लगी। मैं सोचती कि जल्द ही मेरे घर में अब बच्चों की कलकारियाँ गूंजेंगी, घर में रौनक हो जाएगी, मेरी उदासी और परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं दिन रात खुश रहने लगी थी। फिर जब मेरे हमल को 3 माह हो गए तो मेरा शौहर कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें शहर लेकर चलता हूँ, डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवा दूँगा। मैं उसकी बात पर खुश हो गई कि चलो, उसे मेरा ख्याल तो आया। अब वो मुझे शहर के डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ पर बैठी लेडी डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मेरे यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश होगी। मैं ये बात सुनकर निहायत खुश हो गई थी। खुशी खुशी घर वापस आ गई। फिर ठीक 6 महीने के बाद मैंने अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चे पैदा किए। उनकी आवाज़ मैंने अपने कानों से सुनी थी। उन्हें पैदा करके मैं नीम बेहोशी की कैफियत में चली गई थी, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया मेरे बराबर मेरा शौहर खड़ा था। मैं सोच रही थी कि ये खुद ही मुझे कहेगा कि तुम्हारे यहाँ बच्चों की पैदाइश हो गई है, लेकिन उसकी खामोशी मुझे उलझन में डाल रही थी। जब मैंने उससे बच्चों के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि बच्चे तो पैदाइश के वक्त ही मर गए थे। मैं ये बात सुनकर चीख कर रोने लगी। मेरा शौहर मुझे तसल्लियाँ देने लगा, लेकिन मैं उसकी किसी बात पर कैसे यकीन कर लेती, क्योंकि मैंने अपने कानों से अपने बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी थी। फिर डॉक्टरनी आई और मुझे तसल्लियाँ देती रही कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही अगले साल तुम्हारी गोद भराई हो जाएगी। मैं जो ये आस और उम्मीद लेकर अपने घर से गई थी कि वापसी पर मेरे साथ मेरे बच्चे भी होंगे, लेकिन वो उम्मीद टूट चुकी। अब मैं फिर से उदास और परेशान रहने लगी। लेकिन फिर एक हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ, जब सिर्फ 1 महीने बाद ही मुझे ये खुशखबरी मिल गई कि मैं दोबारा से माँ बनने वाली हूँ। ये खबर मुझे हवाओं में उड़ा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी दोबारा मुझे ये खुशखबरी मिल जाएगी। फिर जब मैं डॉक्टरनी के पास दोबारा चेकअप करवाने गई तो उसने एक बार फिर से मुझे खुशखबरी सुना दी। वो कहने लगी कि मुबारक हो, आपके यहाँ फिर से जुड़वा बच्चों की पैदाइश होने जा रही है। अब मैंने अपने शौहर से कह दिया कि मैं हरगिज़ इस अस्पताल में बच्चे पैदा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पहले भी अपने 2 बच्चों को यहाँ खो चुकी हूँ। मेरे शौहर ने फैसला किया कि जिस बस्ती में हम रह रहे थे वहीं पर रहने वाली एक दाई के हाथों तुम्हारे बच्चे की पैदाइश होगी। फिर ठीक 6 माह बाद दोबारा मेरे यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई। इस बार भी मैंने अपने कानों से बच्चों की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन जैसे ही बच्चे पैदा हुए मैं अपने होशो हवास खो बैठी। काफ़ी घंटे बेहोश रहने के बाद जब मुझे होश आया तो मेरे शौहर ने मुझे बताया कि तुम्हारे बच्चे इस बार भी नहीं बचे हैं। ये सुनकर मैं बुरी तरह से चीख कर रोने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दूसरी दफ़ा मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा। मैं चीख कर रोती रही, लेकिन मेरी फरियादें सुनने वाला कौन था। मेरा शौहर मुझे तसल्लियाँ देता कि तुम्हारी ज़िंदगी बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए ये सब हुआ है। अब मैं ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। ना तो मेरी सास दोबारा लौट कर आई थी, ना ही मेरा शौहर मुझे मेरे माँ बाप से मिलने देता था। 2 बार मेरे साथ ये हादसा हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी मेरे ऊपर अभी और भी जुल्म ढाने वाली है। किसी औरत का भी उस घर में आना जाना नहीं था। ना मैं किसी से बात करती और ना ही कोई मेरे दुख दर्द सुनने आता था। एक मेरा शौहर ही था जो हर ज़रूरत तो पूरी कर देता, लेकिन ना तो मुझे कहीं आने की इजाज़त देता ना ही जाने की। मैं हर 6 माह बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती और उन बच्चों के रोने की आवाज़ मैं अपने कानों से सुनती, लेकिन जैसे ही होश में आती वो मेरे पास से गायब होते।
اور میرا شوہر ہی مجھے بتاتا کہ تمہارے بچے نہیں بچے۔ دن بدن میں اپنی زندگی سے تنگ آتی جا رہی تھی، سوچتی کہ یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، اس طرح ہمیشہ کے لیے میری اس گھر سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن میرا شوہر مجھے اتنی دور لے آیا تھا کہ میں واپسی کے سارے راستے بھول چکی تھی۔ اب میرے ہاں 16 بچے پیدا ہو گئے تھے، لیکن 16 بچوں میں سے ایک بھی نہ بچا تھا۔ حیرانی مجھے اس بات پر تھی کہ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے صرف ماں بننے کے مرحلے کو ہی عبور کیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں بچے پیدا کرنے والی مشین ہوں، لیکن میرے ماں بننے کا کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ میری جھولی تو ابھی تک بھری نہ تھی۔ میرے بچے میرے دیکھنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتے تھے۔ گو کہ میرے شوہر کا سلوک میرے ساتھ اچھا تھا، وہ مجھ سے بڑی محبت سے پیش آتا، میری ہر ضرورت کا خیال کرتا تھا، لیکن پھر بھی بچے نہ بچنے کی وجہ سے میں ذہنی طور پر بہت مایوس ہو گئی تھی۔ اپنی اس مایوسی کی وجہ سے میں اس کے لیے بھی دل میں برا سوچنے لگی تھی۔ پھر ایک رات انہی پریشانیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں گھر سے بھاگ کر جنگل میں اکیلی گئی تھی۔ جنگل میں بھاگ بھاگ کر میں تھک گئی، لیکن مجھے کہیں پر بھی باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا۔ چاروں طرف بھیانک جنگل تھا، رات بھی سر پر تھی، میں بھاگتے بھاگتے نڈھال ہو گئی تھی۔ اچانک ہی میرا پیر پھسلا۔ اس سے پہلے کہ میں اس خطرناک کنویں میں جا گرتی کسی نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں نے پیچھے منہ کر کے دیکھا تو میرا شوہر مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوف سے مرنے کو تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تمہارا میرے گھر سے بھاگنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس جنگل میں بھی تمہاری موت ہے۔ چلو میرے ساتھ واپس، وہاں تم بڑے آرام اور عزت کے ساتھ رہ رہی ہو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ مجھے زبردستی واپس اسی گھر میں لے آیا تھا۔ میں پھر چیخ چیخ کر رونے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، میں نے شادی کے بعد نہ تو اپنے ماں باپ کو دیکھا اور نہ ہی تمہاری ماں کو۔ آخر تمہاری ماں کہاں ہے؟ نہ تم مجھے کسی سے ملنے دیتے ہو اور نہ ہی کسی سے بات کرنے دیتے ہو۔ آخر تم نے میری زندگی کیوں برباد کی ہے؟ میں اتنی دفعہ ماں بنی ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے بچے کی خوشی نہیں دیکھی، نہ ہی میری جھولی بھری ہے۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر ہے کہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو۔ میرا شوہر بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا، پھر وہ میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شادی سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی شادی ہوئی مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تمہارے بچے نہیں بچتے اس میں میرا کوئی قصور نہیں، شاید تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ ان پر صبر کر کے بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرو۔ صرف چند سال کی بات ہے، اس کے بعد تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ وہ مجھ سے اتنے پیار سے یہ بات کر رہا تھا کہ میں چپ ہو کر اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ پھر 1 مہینے بعد دوبارہ سے یہ خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے کے مرحلے سے گزر رہی ہوں۔ اس بار میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ یہ بچے میں اپنی ماں کے گھر جا کر پیدا کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرا شوہر کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اب تمہیں میرے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ ایک طرف وہ مہربان تھا تو دوسری طرف ظالم۔ مجھے اس سے اس ظالم رویے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میں اس کے آگے مجبور تھی۔ پھر ایک دن میں اسی پریشانی اور کیفیت میں مبتلا تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی عورت کے پاس جا کر بیٹھوں، اس سے 2 گھڑی بات کروں۔ یہی سوچ کر میں برابر میں رہنے والی اسی لڑکی کے یہاں چلی آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، پھر کہنے لگی، دیکھو تمہارا شوہر بہت عجیب سا ہے، وہ 2-3 دفعہ مجھے ذلیل کر چکا ہے۔ ایک دفعہ میں تمہارے گھر بریانی لے کر آئی تھی، میں نے سوچا کہ چلو پڑوسن ہیں، ان سے دوستی کر لیتی ہوں، لیکن تمہارے شوہر نے مجھے بہت ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ تمہیں یہاں میرے پاس دیکھے گا تو نہ جانے تمہارا کیا حال کرے گا، اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے تو مجھے بیٹھنے بھی نہ دیا اور گھر سے نکال دیا۔ اب میں گھر میں آ کر رو رہی تھی۔ ایک تو میری حالت ایسی تھی، دوسری طرف سب لوگوں کے رویے میری زندگی میں زہر گھول رہے تھے۔ پھر جب میں نے اپنے شوہر سے یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، مجھے پسند نہیں کہ تم کسی کے یہاں آؤ جاؤ یا کوئی باہر کے لوگ اس گھر میں دخل اندازی کریں۔ مجھے اب اپنی زندگی سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میرے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی اور پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اگر ان کا مرا ہوا جسم بھی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تو شاید میں بھی یقین کر لیتی کہ میں نے واقعی ہی مرے ہوئے بچے پیدا کیے تھے، لیکن یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟
सब लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि जिसे मैं जीना ही नहीं चाहती थी। अम्मा कहा करती थी कि मुझ पर आसेब का साया है, लेकिन ये साया तो मेरी खुशियों को ही निगल रहा था। काश अम्मा उस औरत की अमीरी से मुतासिर होकर मेरी शादी उसके बेटे से ना करती। आज मैं भी किसी के घर में अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही होती। अब मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे। इस दौरान मैं कई दफ़ा माँ बनी और हर दफ़ा मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली जाती। मेरे पैदा होने वाले बच्चों का कोई नामो निशान भी बाकी न रहता। फिर एक दिन मेरा शौहर मेरे पास आया और कहने लगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवा कर लाता हूँ। इन 6 सालों में उसने एक दफ़ा भी उनकी सूरत नहीं दिखाई थी। अब उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान थी। फिर अपनी हैरानी को पीछे छोड़ते हुए मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार होने लगी। मुझे जो ये साल सदियों की तरह लग रहे थे। जैसे ही मैं अपने माँ बाप से मिली तो उनके गले लगकर रोने लगी। मैं उन्हें रो रो कर बताने लगी कि मेरे साथ क्या क्या ना हुआ है। जब मैंने अम्मा को ये बात बताई कि मैंने अपने जुड़वा बच्चों को हर बार पैदा किया, लेकिन वो बच्चे मेरे सामने आने से पहले ही मर जाते हैं, अम्मा ये बात सुनकर दहल गई और कहने लगी, आलिया ये क्या कह रही है तू? कहीं वो आसेब ही तो तेरे बच्चों को नहीं मार रहा जो तेरे पैदा होने के साथ तेरे साथ जुड़ गया था। अम्मा की ये बात सुनकर मैं हैरत से उनकी शक्ल देख रही थी। फिर अम्मा कहने लगी, मुझे तो शुरू से ही शक था कि तुझ पर आसेब का साया है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो तेरी ज़िंदगी यूँ बर्बाद कर देगा। मैं अम्मा से रोते हुए कहने लगी कि अम्मा, अब मैं अपने शौहर के साथ उसके घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ना तो वो मुझे किसी औरत से मिलने देता है और ना ही किसी के पास मुझे जाने देता है। अम्मा मेरी बात सुनकर हैरान थी। फिर कहने लगी कि अच्छा, लेकिन उसकी माँ तो हमारे पास कई दफ़ा आई। वो हमें बताती रहती थी कि तुम्हारी बेटी वहाँ बहुत ऐश कर रही है, उसे मेरे बेटे ने बड़ा खुश रखा हुआ है। मैं अम्मा की बात पर चीख पड़ी। फिर मैं उसे कहने लगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी सास को मैंने अपनी शादी के बाद से तो देखा ही नहीं है। अगली सुबह मेरा शौहर मुझे लेने आ गया था। वो अम्मा अब्बा से कहने लगा कि मेरी मजबूरी थी, उसे मैंने सबसे छुपाकर एक खुफिया बस्ती में रखा हुआ था, लेकिन अब वो मजबूरी दूर हो गई है। अब हमेशा मैं उसे अपने साथ रखूँगा और ये मेरे साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी। अम्मा अब्बा ऐसी बातें सुनकर मजबूर हो गए और एक बार फिर से मुझे उसके साथ भेजने पर राज़ी हो गए। मैं रो रो कर अम्मा से कहने लगी कि मुझे इसके साथ नहीं जाना, लेकिन अम्मा मुझे समझाने लगी कि अब वो बहुत बदल गया है बेटा, इस बार वो तुम्हें खुश रखेगा। अब वो मुझे लेकर एक नई जगह पर जा रहा था। मेरे दिल में न जाने क्यों उसके लिए इतनी नफ़रत पैदा हो गई थी। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने वजूद पर झूठ का लिबादा ओढ़ रखा था। अब वो मुझे एक बहुत खूबसूरत शहर में लेकर आ गया था। यहाँ पर सारी इमारतें बहुत ऊंची और आलीशान थी। यहाँ पर सब अमीर अमीर लोग रहते थे। उन्हीं में से एक खूबसूरत घर में मैं रहने लगी थी। ऐसा घर मैंने ख्वाबों में भी ना देखा था। फिर मेरे शौहर ने मुझे बहुत प्यार से देखा और कहने लगा, ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन हो गया होगा ना। इस घर में मेरी खिदमत करने वाली नौकरानी भी मौजूद थी। फिर एक दिन मैं अपने शौहर से कहने लगी कि इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप और छोटे बहन भाई भी मेरे पास आकर रहे। वो कहने लगा कि ठीक है, जिस चीज़ की तुम्हें खुशी है तुम वो हर हाल में करना, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं। वो इतना बदल जाएगा। अब अम्मा अब्बा भी मेरे पास आकर रहने लगे। वो मेरे बड़े से आलीशान घर में रहते। हम सारे एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में एक हैरानकुन बात हुई कि मेरा शौहर मेरी ज़िंदगी से ऐसा गया कि पलटकर वापस ना आया। अम्मा हैरान होती कि तुझे इतनी मालो दौलत देकर वो कहाँ चला गया है, लेकिन मैं अम्मा को कहती कि अम्मा मैं उसके साथ खुश नहीं थी। अगरचे उसने मुझे इतना बड़ा घर बना कर दिया, ये इतनी शान और शौकत दी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में अपने मरे हुए बच्चों की बहुत ख़लिश है। मैंने बड़े दुख दर्द के साथ उन्हें पैदा किया था, लेकिन उनका मरा हुआ मुँह देखना भी नसीब ना हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजार रही थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों का सोचकर मैं बहुत मायूस और परेशान हो जाती थी। फिर एक दिन जब मैं सो रही थी, मुझे अपने कमरे में खड़ा हुआ एक अजीब सा साया नज़र आया। मैं उसे देखकर उठ बैठी तो हैरान रह गई। मेरा शौहर मेरे सामने ही खड़ा था। वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था। फिर कहने लगा, कैसी हो तुम? मैं हैरानी से उसे देखते हुए कहने लगी कि क्या आप वापस आ गए हैं? तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन साथ ही तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ।
चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ। अब उसने मेरा हाथ थाम लिया। वो न जाने मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। मैं उसके साथ काफ़ी दूर तक चलती रही। फिर मुझे एक बड़ा सा महल नज़र आया। इस महल में बहुत सी रोशनियाँ जल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ कोई बहुत बड़ी तकरीब हो। अब जैसे ही वो इस महल में मुझे लेकर दाखिल हुआ, मैं ये देखकर हैरान रह गई जब बहुत सारे बच्चे भागते हुए आए और मुझसे लिपट गए। वो सारे एक जैसी उम्र के छोटे छोटे और निहायत खूबसूरत बच्चे थे। उन्हें देखकर बेइख्तियार मुझे अपने बच्चे याद आए और मैं रोने लगी। मेरे शौहर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, फिर कहने लगा, रो मत, ये सब तुम्हारे ही बच्चे हैं। मैं हैरानी से उसकी शक्ल देख रही थी। सामने से जीने से उतरती हुई मेरी सास आ रही थी। शादी के इतने साल बाद मैंने अपनी सास को आज पहली बार देखा था। फिर वो दोनों मेरे करीब आए और कहने लगे, बेटी तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहे हैं। देखो तुम परेशान मत होना। आज से कई साल पहले जब मेरे यहाँ मेरे बेटे की पैदाइश हुई तो उसका हाथ देखते ही किसी ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारे बेटे के यहाँ औलाद नहीं होगी। अगर तुम्हें अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है तो अपने बेटे की शादी किसी आदमजादी से करनी होगी। मैं उस ज्योतिषी की ये बात सुनकर हैरान रह गई। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि हम इंसान नहीं बल्कि जिनजाद हैं। मैं अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी कबीले में ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन ये बात मुझे परेशान करती कि मेरे बेटे के यहाँ कोई औलाद जन्म नहीं लेगी। फिर एक दिन सरदार कहने लगा, मैं अपने महल में खूबसूरत बच्चों को देखना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों से हमारे महल में एक भी बच्चे की पैदाइश ना हुई थी, इसीलिए उसने ऐलान कर दिया कि जिसके यहाँ भी सबसे पहला बच्चा पैदा होगा मैं उसे इस कबीले का सरदार बना दूँगा। अब तो मैं अपने बेटे की शादी जल्द अज जल्द करना चाहती थी ताकि सरदार को एक बच्चा देकर मैं उसे उस कबीले का सरदार बना दूं, क्योंकि ये बात हमारे लिए बहुत खुशाइंद होती कि अगला सरदार मेरे बेटे की औलाद होगी। मैंने बेटे की शादी किसी जिनजादी से नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैंने उसकी शादी किसी जिनजादी से कर दी तो मेरे यहाँ कोई बदसूरत बच्चा ही जन्म लेगा। इसलिए मैंने अपने बेटे को साथ लिया और इंसानों की बस्ती में आकर रहने लगी। मैं किसी पे जाहिर नहीं करना चाहती थी कि हम इंसान नहीं बल्कि जिनजाद हैं, इसीलिए इंसानों की बस्ती में इंसानों की तरह ही रहने लगे। इसी असना में मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम इंतहाई मासूम और ख़ूबसूरत थी। जब हमने अपने बेटे के लिए तुम्हारे माँ बाप से रिश्ता मांगा तो उन्होंने फ़ौरन ही रजामंदी ज़ाहिर कर दी। ये बात हमारे लिए खुशी का बाइस थी। फिर हम तुम्हें जल्द ही ब्याह कर अपने साथ इस बस्ती में ले आए थे। मैं तुम्हारी नज़रों में आना नहीं चाहती थी। अगर हम ज़्यादा दिन उस इलाके में रुकते तो जल्द ही लोगों को हमारी सच्चाई के बारे में इल्म हो जाता, इसीलिए हम तुम्हें लेकर उस बस्ती में आ गए थे। मैं वापस अपने कबीले में चली गई थी, लेकिन मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ रहने का फ़ैसला किया था। वो रोज़ तुम्हें कोई ख़ास शरबत पीने के लिए देता, जिससे पीकर तुम फ़ौरन हामला हो जाती थी। फिर 6 महीने बाद तुम्हारे यहाँ 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। पैदा होते ही उन बच्चों को मैं लेने आ गई थी। अगरचे मेरा बेटा कुछ डरा हुआ था कि तुम अपने बच्चों की गैर मौजूदगी से नाराज़गी का इजहार करोगी, लेकिन फिर भी मैंने उसे समझा दिया कि तुम उसे कह देना कि तुम्हारे बच्चे ज़िंदा नहीं रहे, क्योंकि फिर हर 6 माह पर तुम हामला होती, तुम्हारे जुड़वा बच्चे जन्म लेते और मैं फ़ौरन उन बच्चों को अपने साथ ले जाती। ये बच्चे हमारे कबीले में ही आने थे, क्योंकि ये जिन जात के बच्चे थे, ना कि इंसानों के। इनका इंसानों के पास कोई काम न था। अगर ये तुम्हारे पास रहते तो तुम जल्द ही इस बात से आगाह हो जाती कि ये बच्चे इंसान के नहीं बल्कि एक जिन जात के हैं। तुम हर बार अपने बच्चे की पैदाइश पर खुश होती, लेकिन उनके पैदा होते ही तुम ये समझ जाती कि तुम्हारे बच्चे जिंदा नहीं बचे। इसी बात ने तुम्हें बीमार और परेशान कर दिया था। लेकिन जैसे ही 2 जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई तो हमारे कबीले में तो बेहद खुशी थी, क्योंकि सरदार का कहना था कि मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा कबीला बच्चों से भर जाए। उनके इस हुक्म की वजह से ही मेरा बेटा हर 6 माह बाद तुम्हें हामला कर देता। फिर तुम 2 जुड़वा बच्चों की माँ बन जाती। वो बच्चे हम जिन जादों जैसे बच्चे नहीं थे, बल्कि वो इंतहाई खूबसूरत थे और उनके अंदर जिन जादों की सी ताकतें थी, लेकिन फिर भी खूबसूरती में वो तुम पर ही गए थे। फिर आखिरकार तुमने पूरे 22 बच्चों को जन्म दिया। उसके बाद सरदार ने हुक्म दिया कि इस लड़की को वापस उसकी दुनिया में छोड़ाओ। मेरा बेटा भी सरदार के हुक्म की वजह से मजबूर था, इसीलिए वो तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ आया था, लेकिन वो अब तुमसे मोहब्बत करने लगा है। जैसे ही वो कबीले में वापस आया तो दिन रात रोता रहता था। वो तुम्हें याद करता था, तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता था।
اسی لیے جب میں نے اس سے کہا کہ اب اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رہنا ممکن نہیں تو وہ اس فیصلے سے ناراض ہو گیا۔ تبھی اس نے تمہیں زندگی بھر خوش رکھنے کا فیصلہ کیا اور وہ عالیشان گھر تمہارے لیے تعمیر کروا کے تمہارے نام کر دیا۔ اس میں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہتی ہو، لیکن میرا بیٹا اپنے قبیلے میں آ کر خوش نہیں ہے۔ وہ زندگی بھر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے تمہیں سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ تم اپنے گرد جن بچوں کا جھمگٹا دیکھ رہی ہو وہ کسی اور کے نہیں بلکہ تمہارے ہی بچے ہیں۔ میں بڑی حیرت سے اس جن زادے کی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، اسی لیے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آخر تم نے یہ سب کروانے کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا؟ دنیا میں ہزاروں لڑکیاں تھیں، کیا تم ماں بیٹے نے میری زندگی ہی خراب کرنی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ جب تم پیدا ہوئی تو تمہاری ماں کی حالت بہت خراب تھی، اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، تو اس کی مدد کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی وہ جنزادی تھی جس نے بروقت تمہاری ماں کو بچا کر اس کی مدد کی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی تمہارے آس پاس رہنا پسند کرتی تھی کیونکہ مجھے تم پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو ہمیشہ میرے بیٹے کے ساتھ رہو، چاہو تو اپنی دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو۔ مجھے ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں بالکل بے بس سی بیٹھی تھی۔ پھر وہ جنزاد آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے میں میری ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بظاہر یہ سارے بچے یہیں پر پلے بڑھے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ تم ان کی ماں ہو، اسی لیے یہ سب تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ اس کی باتیں واقعی ہی حیران کر دینے والی تھی، لیکن ابھی میرا ذہن یہ سب باتیں قبول نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے میں نے واپس اپنے ماں باپ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں اپنے بستر میں لیٹی تھی۔ گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن دوسری صبح اماں مجھے کہنے لگی کہ پتہ نہیں تیرا شوہر تجھے یہاں چھوڑ کر خود کہاں چلا گیا ہے۔ آخر کچھ تو پتہ چلے کہ تم دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کیا لڑائی جھگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ تجھے بنا بتائے یہاں سے چلا گیا۔ میں اماں کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ بھلا اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا کیا واقعات نہیں پیش آئے تھے، لیکن یہ بات مجھے خوشی دے گئی تھی کہ میرے سارے بچے زندہ تھے جنہیں میں مردہ سمجھ رہی تھی۔ ان بچوں کی زندگیوں کا سن کر میرے دل کو خوشی ہوئی تھی۔ اب اماں روز میرے شوہر کا انتظار کرتی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بنا میری رضامندی کے یہاں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں میں اس کے بغیر بہت خوش ہوں، ویسے بھی اس نے مجھے تکلیف کے سوا اور دیا ہی کیا ہے۔ اب چھوٹی بہن بھی جوان ہو گئی تھی، گھر میں اس کی شادی کی بھی تیاریاں چل رہی تھی۔ اس کے سسرال والے آتے تو میرے گھر کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ اس کا بھی بہت اچھے گھرانے میں رشتہ ہو گیا تھا، اور یہ سب ان ماں بیٹے جنزاد کی وجہ سے ہی ہوا تھا، ورنہ تو میرا باپ اتنا غریب تھا کہ مشکل سے ہی وہ میری چھوٹی بہن کی شادی کر پاتا۔ تھوڑے ہی دن بعد اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی رخصتی کے بعد میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ بہت بری طرح تھکن کی وجہ سے میں بستر پر بے خبر سوئی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے کمرے میں عجیب سی مہک محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سرہانے ڈھیروں گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے۔ میں حیران رہ گئی، رات کے 12 بجے بھلا یہ گلاب کے پھول کہاں سے آئے تھے؟ دل خوف سے کانپ بھی رہا تھا، لیکن پھر یہ سوچنے لگی کہ شاید یہ سرخ گلاب میرے شوہر نے ہی میرے پاس رکھے ہوں گے۔ ان کی خوشبو کو محسوس کرتے کرتے میں کب نیند کی وادی میں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ اب 10 سال بیت گئے تھے۔ ان 10 سالوں میں میرے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، اماں ابا بھی ضعیف ہو گئے تھے، لیکن میں خوش تھی کہ وہ بالکل آرام اور سکون کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہے تھے۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی بار میری ملاقات اپنے بچوں سے ہوئی تھی۔ میں انہیں ایک بار پھر سے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ یقیناً وہ جوان ہو چکے ہوں گے۔ پھر ایک دن مجھے ان سے ملاقات کرنے کا موقع مل گیا۔ جب میں انہیں یاد کر کے اکیلی بیٹھ کر رو رہی تھی، اچانک ہی وہ جنزاد میرے سامنے آ گیا۔ وہ پہلے کی طرح اتنا ہی خوبصورت تھا جیسا میں نے اسے اول روز دیکھا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا تم اپنے بچوں سے ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ مجھے لے کر میرے بچوں کے پاس جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے محل میں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہاں بہت سارے جوان بچے جو خوبصورتی میں بے مثال تھے، وہ سب مجھے بڑے پیار سے دیکھنے لگے۔ وہ مجھے پہچان گئے تھے کہ میں ان کی ماں ہوں۔ وہ باری باری آ کر مجھ سے ملاقات کر رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ماں، ہم پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ ہم آپ کی اتنی خدمت کریں گے کہ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی دکھ تکلیف نہ ہوگی۔ میں انہیں خوش ہو کر دیکھ رہی تھی۔
तभी एक ज़ईफ सी बूढ़ी औरत चलती हुई मेरे पास आई। मैंने उसे पहचान लिया। ये मेरी सास थी जो मेरा रिश्ता लेकर मेरे माँ बाप के पास आई थी। वो मुझे कहने लगी कि क्या इतने सालों में कभी भी तुमने मेरे बेटे को याद नहीं किया? देखो तो सही, उसने तुम्हारी मोहब्बत में आज तक किसी जिनजादी से शादी भी नहीं की है। वो तुम्हें दोबारा लाना चाहता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मैंने उस जिनजादे को देखा जो उदास और परेशान नजर आ रहा था। मैं उसके साथ हरगिज़ नहीं रह सकती थी। उसने मेरी ज़िंदगी के कई साल बर्बाद किए थे। फिर भला मैं कैसे दोबारा उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करती थी? आज अगर मैं किसी इंसान से शादी करती तो उसके साथ अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होती, लेकिन अब मेरे ऊपर शादीशुदा लड़की का ठप्पा लग गया था जो ना तलाक याफ्ता थी और ना ही बेवा। मैंने उस जिनजादे के साथ खुद को भी सजा दी थी। मैं अपने जवान बच्चों से मिलकर अपने घर वापस लौट आई। अगर मुझे ज़रा सी भी तकलीफ़ होती तो मैं अपने इर्द गिर्द एक हुजूम को महसूस करती। मैं जानती थी मेरी खिदमत करने वाले कौन हैं। मेरे सारे जिनजाद बच्चों के सीनों में मेरे लिए एक मोहब्बत भरा दिल धड़कता था। फिर कुछ सालों बाद अम्मा अब्बा का भी इंतकाल हो गया। अब इस आलीशान से घर में मैं अकेली रहती थी। अपने बच्चों की याद मुझे हर वक्त सताती रहती। अभी भी जिनजाद मेरे इंतज़ार में था। उसे आस थी कि मैं शायद ये फ़ैसला कर लूँ कि मैं वापस इस दुनिया में चली जाऊँ, लेकिन मेरा दिल इस बात से इनकारी था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा फ़ैसला किया और अपने इस आलीशान घर को एक यतीम खाने में बदल लिया। जो भी बच्चे मुझे लावारिस या बेसहारा हालत में मिलते, मैं उन्हें अपने घर ले आती। उनमें 1 माह के बच्चे भी होते और 1 साल के भी। कुछ बच्चे थोड़े बड़े भी होते। फिर देखते ही देखते मेरा घर बच्चों से भर गया। कुछ बच्चों को तो मैं सड़क से उठाकर लाई थी, जो सड़क पर कचरा चुनते और भीख मांगते फिर रहे थे। फिर एक दिन मैंने सारे बच्चों की गिनती की तो मैं बेइख्तियार हैरान रह गई, क्योंकि वो तादाद में पूरे 22 हो चुके थे। तो गोया मैंने अपने इस आलीशान घर में पूरे 22 बच्चे जमा कर लिए थे। अब मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह चाहने लगी। एक बूढ़ा बाबा मेरे घर चौकीदार था। एक दिन वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि बेगम साहिबा, ये चेक कोई आदमी आपके नाम पर देकर गया है। मैंने उस चेक को देखा तो हैरान रह गई। इसमें काफ़ी ज़्यादा रकम लिखी हुई थी जो कोई मेरे नाम पर देखकर चला गया था। मुझे भी उन पैसों की किल्लत थी, इसीलिए मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। अब मैं बड़े आराम से उन सारे बच्चों को पाल सकती थी। फिर एक दिन उस आदमी का राज भी खुल गया। जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो मेरे सामने कोई आया था। मैं इस अजीब सी खुशबू से पहचान गई कि आने वाला कौन है। फिर मैं उसे कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आ जाते हो? जानते भी हो कि मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहना हरगिज़ पसंद नहीं करूंगी। वो कहने लगा कि जब जब मुझे तुम्हारी याद सताती है मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत हो गई थी। मैंने तुमसे हकीकत छुपाकर गलती की। अगर पहले ही सब बता देता तो शायद तुम मुझसे इतनी नफ़रत ना करती। मैं कहने लगी कि हाँ, यही वजह है कि मेरे दिल से तुम्हारी नफ़रत साफ़ नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरी जवानी के कई साल तुम्हारी वजह से बर्बाद हुए हैं। मैं उससे ऐसी ही जहर भरी बातें किया करती थी। गुज़रे माहों साल आज भी मेरे जहन पर नक्श थे। जब नए इंसानों से बात करने के लिए तरसती थी तो मेरे पास आसपास कोई भी ना होता था। मैं अपने बच्चों को याद करके रोती, लेकिन हर बार मुझे बताया जाता कि मेरे बच्चे अपनी पैदाइश पर ही इस दुनिया से चले गए। वो दर्द, वो तकलीफ़ मैं वापस नहीं ला सकती थी, और ना ही अपने वो आंसू जो मैंने उनकी याद में लम्हा बलम्हा बहाए थे। आज मेरे पास इंसानों का रश है। अपने दिल की सारी मोहब्बतें, सारी मेहरबानियाँ मैं उन बच्चों पर लुटाती हूँ जो मेरे पैदा किए हुए तो नहीं, लेकिन बिल्कुल मुझे अपनी औलाद के जैसे लगते हैं। आज भी कभी मेरा दिल चाहता है तो मैं उन्हें आंखें बंद करके याद करती हूँ। मेरे सारे बच्चे मेरे आसपास मौजूद होते हैं। वो मुझे देख देख कर खुश होते हैं, मेरी खिदमत करते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिन पर शायद कभी कोई इंसान यकीन न करे, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका था, और इस बात की हकीकत मैंने अपने सगे माँ बाप को भी नहीं बताई थी। जानती थी कि यह सदमा सहना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। मेरे घर में रहने वाले सारे बच्चे मुझे अम्मा जी कहते हुए नहीं थकते। मैंने अपने आप से अहद किया है कि मैं इन्हें खूबसूरत ज़िंदगी दूंगी। उन्हें कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि वो बिन माँ बाप के यतीम बच्चे हैं। मैं अभी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक ही मुझे एक बच्चे की आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा, वो मुझे अपने पास बुला रहा था। मैं बेइख्तियार उसे देखकर मुस्कुरा दी।
अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।